Hallelujah. Anuanom enenso eyeda sonko bi a Awurade aye ama meneo na Awurade ne yedi ne yie. Awurade akai me wakai me nua oge abusua nyina wonsoso nyame akai o. Nyame akai ne ma ewo wiase nyina wo nkwamu bia Awurade akai o. Nempo se wo situation bi mu a eden se denara. Wunyanko komu yemu die Awurade akai won soso. Amen. Anuanom adofo enenso ayeda sonko bi ma me ne wo enti osoro asundue enkan ewo yen Awurade Yesu Kristo din mo. Amen. Ye gina Yesu Kristo din mo esre wani die mu se ye to Nyankopon nanum asam so sade an konkron na ho odin so a na no Sunday 23rd message Awurade de ma me ni menue na on konkron boa me boa wo e ma ye nyina ye nya amre etie ye sade be ya ye kra enyira no enenso Awurade aka ye ne 25th ene 25th May France ha abo 2 o'clock 2:17 and I fa ne say 2:20 at least 2:17 hallelujah menu adofo on konkron aton safra menio ye bejinjin kwan ye be fa so a ye betumi awura New Jerusalem ye bejinjin ye to so ni ye hwe kwan ye Awurade betumi aboa yen efiso ono wa ye ready na aka menio sade be ya totrobento ne bo a mame papa ye kra enyira akukuruhia se bebre nyina yimu no ye nida so agidifo kristofo kristo achidifo ye nida so nyina ye New Jerusalem efise bibia ye wo bia ye becha wo ha e pai so kire so se denara wo de sisi mansions to tokasa ahodo bibia gold ye krom Ghana ne etu gold o ajapade bia bi wo ho wo hwehwe gold abenya wo hwehwe koko abenya wo hwehwe ye kan sen niema bebre ajapade bia nyame ye ma Israel man Awurade ma ye bi e wo ye memu ebi wo ho Ghana nyame ahyira ye ntimi nua Ghana ni bia na mesra message mra ye be page Awurade a ye be toa na no message de Awurade e ma ye ne wo share ye no a ye nsa ka ye chefa nenenso wonso so wonsa be ka wo chefa ye nchei siesie wakoma siesie wadwen na ka kire Awurade se mra ye be page ani onfa na asem humi ngumi no mu nti ye ba be ma Awurade so Mami papa bibia nka chi ma Awurade nti fa wadwen ne wakoma nyina san ma Awurade biom wate na message na ye beto aso no ye da Awurade ase wi a nyame onkonkro be boai no de aba nti ye ba be soro Awurade mami oge Enia. don hwere mu ye ka yakoma ne yadwen bo ne ye pagya Awurade Amen. ye da Awurade asese ye da na sese wahome agu ye mu nnenso 25th nti yanka yakoma mum ne ye na Awurade ase Amen. yendi mafo kese ye hyira wudin wo ye onokwafo ade nyina so tumfo ne wudin o ogwama nyame onkonkro ye dawo enenso biom Amen. Awurade wa ma ya ba ne kwa odi mafo kese Awurade wo na waka wa wasem mu ewo Adisam chapter 3 verse 15 Awurade wo se wonim ye nnwuma Awurade wasem se wonim ye nnwuma Amen. Adisam 3:15 Odofo ye sori Awurade ye ma Awurade so ye ka ne kese ye akire no Awurade a wonim ade nyina nyame a wonim ye nnwuma na waka kire ye nsa ye be ye nnwuna ye nya nnwunu Jesus. na se ye be ye hyenso a ye nya hye
Na botro bojo de obefe afa wanum. Erade na no 23rd message ni ye beto aso yo. Amen. Won konkro boafo pa. Erade won pese ye beyira ye da wase. Nyame won pese ye bekọ sitwari krom ye da wase. Amen. Nyame won konkro won pese ye bekọ anyanya de krom erade ye da wase. Amen. Eye no kre ogwama. Ye chitum. Na ye kra na yakoma ya dwan ye ready say. Sie ye. Hallelujah. Nyame agwama sie ye. Amen. Ade nyina sotomfo sie ye. Amen. Hon konkro batampa. Ye hiawo. Wa ma ya bakwa. Amen. Erade wa mekasa ye beka ni pasem. Nyame hon konkro se wa mehihye ya dwen ne yakoma ne ye kra. Na erade se wa nyi ye nipadua ne ye suban no a emfata wanim na nsi nkyanya. Hon konkro ye beka ni pasem. Jesus. Erade yanso yampase ye befom wasem. Debio. Nti ya pa chawo. Bra be ye watwuma. Amen. Hon konkro kanya wo ho mi mu kanya wo ho mi nua ogemu e. Amen. Erade yi ye ntakrama ne ya dwen to baabi. Amen. Hon konkro boafo. Waka wadisem chapter 3 verse 15. Uso nim ye nwuma o erade. Enye osofu nanim nwuma o. Debio. Enye church member so nanim osofu nwuma o. Debida. Erade nye obi bia nanim president ministers ahemfo ene ahema nwuma o. Debi. Na erade ayawo wo wonim ade nyina. Amen. Nyame onkonkura wonim nya nwuma. Jesus. Erade asem nya ye nkwa ne ye ode ma yen. Debio. Me wo chidie me nue so wo chidie sa erade wo de asem ma wiase nyina. Amen. Sadia wo ma erade na mra. Na erade wo kwa sei kura wo ka kire ye nana Abraham. Na wo ka kire ne se wo kwa sei Sodom Gomorrah. Enti Lot ne ne ma ensiesie won ho nsie. Amen. Na erade ampara wo gi wo dia na ewom. Onkonkromra so se wo gi ensoso biom amamamufo. Amen. Erade na so betima gi anya age se ya twira ya adwemu ne yakomem. Hallelujah. Nyame onkonkro wo ka kire Joshua. Nti emre no so aduru yenso. Amen. Oboafo pa beboa yen. Amen. Esanse erade ye hiawo. Di wo hene. Erade di wo hene. Amen. Israel kronkro hene Jesus Christ. Ogwama be di wo hene. Amen. Be siesie yesade so wani suo. Erade a wonim ye nwuma. Amen. Ani monya nkan. Erade asemi manemra sade wo pewate. Amen. Na wie ye be hye wani onyam. Amen. Yada wase obatampa wo betu yemfo. Amen. Ani die nkan wo doba Jesus Christ din mo. Adum moja nti anuanom umia yenka se amen. Amen. Yada erade ase. Mama oge. Yeah. Ye beto heaven akwantuo ne so. Amen. Na mra yenche. Na erade ti na hinwa kronkron so a odi ma yen. Pacho mame obekenkan erade asem. Na ye hwe sede erade pe efi yakoma ne yatwen mu. Ye hwe sede erade pe so osiesie ye fa. Na se yetiam a wate ye ne. Enti message ya to ni din se erade se onim ye nwuma. Amen. Mama to asoe. Pamcho. Ye kenkai Onyankopon asem. Joshua chapter 7 verse 7 going into 7 no ya na wabo atifi asem no mame. Pamcho. Ye kenkai Joshua chapter 7 verse 7 going. Etifi sem wo say wokum Israel wo wokum Akan. Amen. Amen. Atifi asem ni osi okum Israel for wo na okum Akan. Amen. Hallelujah. Amen. Mami to So us. making time. Na Israel no
Oh, sorry. Verse 7. Also, na Joshua, eka say, Eradi Nyankopon, adenti, ena wodi omeyi twa Jordan say, wodi yeri beshe Amorifo ensa, na wasɛ yɛn. Yenimu a anka yɛpene etena Jordan ejahwara. Verse 8. Wuchewu ni Eradi. The Israel adane won echi actually yɛn atamfo yi. Ediye na menka. Verse 9. Na Kenafoɔ ne asase yi sofoɔ enyina abɛte. Na wɔbɛtwa yɛn ho ahyia. Na wɔtwa yɛn di afiri asase so. Jesus. Na ediye na wobɛyɔ ama wo di kɛseɛ no. Hallelujah. Verse 10. Na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ, sɔre adɛnti na wode w'anim abutu efem sɛ yie. Israel ayɛ bɔne. Wato mapam a mehyɛ wɔn ho mmara no nso. Jesus. Na wafa ahyiradeɛ no bi nso. Jesus. Na wabɔ korɔ no nso. Jesus. Na wasi so nso. Na wɔde asie wɔn adeɛ mu nso. Verse 12. Na Israelfoɔ no rentumi nyina wɔn atamfo anim. Jesus. Wɔn akyira na ɔbɛdane akyerɛ wɔn atamfo. Jesus Christ. Ɛfiri sɛ wɔayɛ ahyiradeɛ. Merenkɔ so minni wɔn akyi gye sɛ muyi ahyiradeɛ no firi mo mu. Sɔre verse 13. Na te ɔman no ho na ka sɛ, monyɛ mo ho kronkron tie wɔ kyina. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn no tie ni. Ahyiradeɛ ɛwɔ mo mu Israel. Wɔrentumi nyina watamfo anim kosi sɛ mobɛyi ahyiradeɛ no afiri mo mu. Verse 14. Enti anɔpa wɔmfa mo mpinkyɛn musuakuo. Jesus. Na busuakuo a Awurade bɛkyere no entwimpiri musua. Na abusua Awurade bɛkyere no entwimpiri afie. Na efie Awurade bɛkyere no mu mmarima entwimpiri maako. Jesus. Na deɛ ɔbɛkyere no ahyiradeɛ no ho no, ɔmfa ogya enhye no ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Jesus. Sɛ wato Awurade ntam. Na wayɔ nkwaseadeɛ Israel mu. Verse 16. Ɛna Joshua sɔre anɔpahema na ɔde Israel pinkyɛn abusuakuo. Na wɔkyere Yuda abusuakuo. Na wɔde Yuda musua pinkyɛn. Na wɔkyere Sirafoɔ abusua. Jesus. Na ɔde Sirafoɔ abusua mu mmarima pinkyɛn maako. Jesus. Na wɔkyere Sabdi. Na verse 18. Na ɔde ne fie mmarima pinkyɛn maako. Na wɔkyere Sira ba Sabdi ba Kami ba Akan a ofiri Yuda abusuakuo mu. Na Joshua ka kyerɛ Akan sɛ, me ba, sɛ onyama Awurade Israel Nyankopɔn na di no ni. Na ka kyerɛ me deɛ na wayɔ. Nsi me so. Verse 20. Na Akan buaa Joshua sɛ, nokorɛ, me na mayɛ Awurade Israel Nyankopɔn no bɔne. Na sɛɛ ne sɛɛ na mayɔ. 21. Mihunu asadeɛ no mu Sinara ngusoɔ fɛfɛ bi ne dwetɛbona ahanu ne sika dama baako a ano si dwetɛbona aduonu. Na m'ani beree. Na mfae. Na ɛhyɛ fam ne ntomadan mu. Na dwetɛ no wɔ aseɛ. Ɛna Joshua soma abɔfoɔ na wɔde mmirika kɔ ntomadan no mu. Na ɛhyɛ ne ntomadan no mu. Na dwetɛ no yɛ
ni dwetɛ ne ngusoɔ ne sika dama no ne mabere ma ne mama ni anantwie ne mfunumu ne nwran ne tomadan ne de ɛwɔ nyinaa na Israel nyinaa kan ɛka ne ho na wɔde wafo kɔ akɔ bohemu na Yoshua ka sɛ adɛ na wahaye Awurade bɛhawo ɛnɛda yi na Israel nyinaa si no aboɔ na wɔde ɔda hyew no na wɔde aboɔ gu wɔn so wɔhohore ne so aboɔ sie kɛseɛ a ɛwɔ hɔ de bɛsi ɛnɛ yi na Awurade dane firi n'abufuhyeɛ no ho ɛno nti ɔfrɛ hɔ sɛ akɔ aseɛ ne ɔhaw mu siobɔhwɛ de bɛsi ɛnɛ yi amen amen anuanom adɔfo Awurade asɛm ni Awurade asɛm da hɔ pefee ɛno nti saa mmerɛ baabi a wowɔ bia nyame wo nkonkron ɛto nsa fra me no ɛwɔ adwensakyerɛ mu ankyɛ na Yesu aba nti mmerɛ a yɛn sister akenkan saa atwerɛsɛm yi a Awurade de ma yɛn nua pani Joshua aya ne yɛta bɔ mpa yɛ bi yɛse Awurade mini me fie yɛbɛsom Yehowa mini me fie yɛbɛsom Jesus Christ mini me fie yɛbɛsom Nyankopɔn ɛyɛ nokorɛ Awurade bɔ me ne wo sɛ yɛni bɛsɔ no yɛbɛbu no yɛbɛdɔ no yɛbɛfɛre no yɛbɛsuro no sɛdeɛ n'akyidifo asuafoɔ no efiri titimrem from Genesis up to Revelation no yinu anom adɔfo na ya na Abraham no nyina di Awurade ni wɔn mfoma no ogitum enti ebɛyɛ nhyɛsodie bi ade ma Joshua no Joshua no nso so behu sɛ wɔn ne Awurade nam na Awurade promise wɔn mu a Awurade di ne bɔhyɛ so enti Awurade wo na wasoma yɛn sɛ yɛmfa wapam adaka enko Jerusalem na Awurade na adan ɛna afɛ deɛ wo se wo ne yɛnkɔ Awurade adan ɛna afɛ deɛ wagya yɛ kwan so Awurade na adan ɛna wo se wo mpɛ sɛ wo ne wo mma bɛkɔ awie yɛmmerɛ me nuanom adɔfo Bible sɛ nyame so ɔmpɛ botrobojo me se me do Yesu sɛdeɛ Awurade dɔ tetefoɔ no na oyi wɔn firi nkoasom mu no onmoa yɛn na yɛn so onye yɛn firi honhom any spiritual physical onye yɛn firi sankoasom ni nyinaa mu na onsiesie yɛ kra na sɛ opie nani onye mu a yɛnya ne nkyɛn aba anuanom adɔfo ye san atim ɛwɔ ɛhɔ abion Joshua chapter 7 na verse 7 na yɛhwɛ sɛ mra asɛm yi enko na wie ye no adɔfo nom yɛnya nkokom yɛ mu yi yɛwɔ privilege kɛseɛ pa sɛ wo yare mpo na sɛ wotie asɛm yi na sɛ wodi fo a enye late ma wo kra sɛ wo ahihia mu na asɛm yi wodi fo a enye late ma wo kra sɛ wo bɔ mpa yɛ na muaye mma minu adɔfo aya mama yenya abotre ema Awurade asɛm na yenye kom na sometimes wotena sedi na wo check Awurade asɛm a enne nyame nsori bebre a enkoso no enye Awurade na ontie yen na eye yan ena yempe sɛ Awurade ne yebekɔ nyame ma Joshua hui na oka kire Joshua sɛ ontumi ne won no nkɔ bɔhyɛ asase no so ye kenkan mu kakra bi ɛwɔ Joshua chapter 7 verse 7 sɛdeɛ bɛyɛ message no anya tintinti no yɛntimi mpensa ni nyinaa mu na nyame yɛ wadom na won konkro de asɛm nante ba wo fie a mami papa akukruhwe asɛm no yɛdi wasase wesu nyinaa yɛsɛ sɛ totrobento ne ba yɛkra enyira mfiri Awurade nsɛm anasa sɛ ɔto nsa frɛ yɛ na yɛkra enyira mfiri Awurade nsɛm
esan say nyame ankasa soma me yekoka kire Ezekiel say obewu na Ezekiel twanani hwe dan na wosre nkwatenten na Awurade de kan ne ho nanso mfia Ezekiel de ye ne nyina chi one day Awurade to nsa frɛ Ezekiel na ofrɛ ne wotrene mu kronkron him amen esan say Awurade oye kronkron hallelujah enu nti ani sa me no ye ade a enye kronkron editia nyame honhom kronkron enti anuanom adofo e wo Jesus Christ dum bibia nka achi Awurade mpo ye nyo na ya po no Awurade ye kronkron maame tim ma yenkɔ yanim na on kronkron fa yenkɔ se de ofata wonanim Awurade do ye ompese obegya yen am yakɔ seyem so me kan Joshua 7 verse 7 was na Joshua kan say Awurade Nyankopɔn adenti na wode wo mayi twa Jordan say wode yere be hye Amorifo ensa na wasɛ yen ye kwa anka ye penetena Jordan ejahwara hallelujah amen question Joshua anyame afra ne say fa Israel fo kɔbɔ hye asase so na nyame hye ne bowo Joshua chapter 1 no okacha ne say Joshua ye den na ye nam afedie Joshua ode nyame ma twakwanya ana ode wo bedu Joshua chapter 7 omudu Joshua chapter 7 verse 7 a Awurade say minimum nko biom ana Joshua say Awurade na se wa na aka kire me say wo ne ye mbekɔ na menya den menya nam na fa Awurade adan ana afedi oso ne ye nko biom Awurade na adan na wudi ye hwammɔ Awurade so ani wo mu nko ma me papa minu mienu ye bɔ mpa ya aya ne yesimu aya na che da bi nyame oni ntro oyo no kwafo tetimre mu no na Joshua mo frɛ na no wabesi wo mo so anasa wakasa no wo mo ate na na minu mre mu adona do so ama yen nyame won konkro aye kese ye ji Yesu di ya ye kase ye dono no na hon konkro no obetena ye mu adofo no na hon konkro betena ye mu yi mame no ye misa ye ho se ye honhon nya pede minu adofo enka achi o Yesu beba biom wa makra obetuma fra ye mre bi a wope na se Yesu fra ye na fra no de wo hibia eye New Jerusalem fra eye oso fra Yesu ye kronkron bibia ye no fonso bia ye no bibia nka achi moma ye ntwan ema Awurade nkuyen ema ye nkɔ anyanya die mu ansa minu adofo quotation bia nyame befa asɛm di abato obo na kenkan ma ye nkɔ anyanya die mu ansa adofo nom enche na Yesu apa ogufo ne beba o enu nti no ka wo Matthew chapter 5 hallelujah enu nti na Awurade aka ne nasɛm mu e wo Matthew chapter 5 verse 20 Matthew chapter 5 verse 20 na Bible say nyame a oya no kwafo no ye ne kronkro Jesus Christ Matthew 5 verse 20 Matthew 5:20 ni say se me no ye trene no amro Israel for ni Pharisee for on trene no so a anuanom adofo ye nya Nyankopɔn ahenie no na ba ne sa ye mrika ye tu nyina be ye kwa mami ya fa Yesu amom ye fa ne ye papa ya fa Yesu amom ye fa ne ye mama o get to aso e so ye to aso verse 8 no se wuche woni Awurade Israel adan won akire won atamfo yi na menka hallelujah Joshua bisa Awurade question ana Awurade so mani hu se ne Israel fo adan won achi ade akire okronkron hene no na Awurade bisa se Joshua ka kire Awurade se Awurade wo chewnie minu anom adofo anka yenya nkokom yemu yi
anka yenka nkyere awurade sɛ awurade wo kyɛw nie ebia betima ba sɛ bɔne na wayɛ tie awurade pana kyɛw entam na wankɔkɔ nyem ankɔ nyanya die mu ebia ebetima ba sɛ frɛ na awurade afrɛ kronkron ɛna wo prin wakoma sɛdeɛ yɛmbra pani o Yona oprin nakoma ema awurade to ne twene pum nanso wanwo anuanom adɔfo e sɛ yɛda so wɔ nkwa a momma yɛnyɛ yɛ homework yie na sɛ wosofo kora ka na waamfa ɔntimi mfɔ so Adisam chapter 3:15 no sɛ onim yɛ nnwuma ma me kɔ so e pacho ya jompo aba verse 10 wose verse 10 wose na awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ sɔre ɛ adenti na wode w'anim ebutu efem sɛye hallelujah ene ne awurade ka kyerɛ me ne wonie sɛ me yɛkɔ nkotodwa animu a ne awurade ka kyerɛ yɛn ane sɛ ɔka bi kyerɛ yɛn nua pani Joshua sɛ Joshua sɔre ɛ aden na wode w'anim abutu fam sɛye awurade sɛ me papa sɔfo ma yɛn sɔre ɛ aden ne yɛde yɛnim abutu fam sɛye awurade sɛ ɔgide ne sɔre ɛ ɔware ne sɔre abɔfra sɔre ɔpani sɔre mpaya yɛ bɔ na awurade sɛ yɛn sɔre o aden ne yɛde yɛnim abutu fam sɛye na yɛn pɛse yɛbɛyɛ na pɛdeɛ ama no awurade ne ma mpaya mu yɛ ɔdɔfo osɔfo betima dia ma nanso wanyɛ suti a mu yɛ pamma ma me kɔso verse 11 Israel ayebone awurade asɛm ni awurade ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua sɔre free fam nkotodwe na wabuo no na ɔma Israel ayebone atia me nuanom adɔfo wonim bibi yɛ kenkan asɛm no amu da hɔ pefe ɛna wonya mmra kenkan Joshua 7 ni nyina awurade ka kyerɛ Joshua sɛ Israel ayebone nanso bone no na nipa baako pɛ na wayɛ nipa baako pɛ o nipa baako pɛ ɛyɛ bone a etimi sane abusua nyina nipa baako pɛ yɛ bone a etimi sane awurade asafo nyina nipa baako yɛ bone a etimi sane awarefo nyina adɔfo no na bone ni gumu mienu sɛ yɛbɛyɛ bone a yɛbɛtwa ntro etimi sane asɔre nyina etimi sane abusua etimi sane kuro nyina na fenso yɛbɛpri nyakoma sɛ Yona pri nakoma eno so etimi sane kuro etimi sane abusua anuanom dɔfo dia hibi na me no ya fa enche no ogufo na ba moma ne meto ye nte sɛ kromfo akoto mpofrem enche ohene ne beba mama na woto aso jompo kɔsɛ de ɛbɛyɛ a onkonkron bɛboa yɛ ma yɛ de Acts chapter 5 abem ɛwɔ Yesu din mu okay wose wato mapam a me hye wo mra no enso na wafa ehirade no nso bi verse ni no so 11b wato wafa ehirade no bi nso anuanom adɔfo kenkan na wasi so nso kɔso na wode asie won adan mu nso kɔso na verse 12 Israel to me inyina watamfo anim kɔso won achiri na obedane akyerɛ won atamfo hallelujah anuanom adɔfo asɛm mu da hɔ pefe na sɛdeɛ enwanti na okay ye jompo no okay na ɔse Israel for me na me promise mu sɛ medi mochi ɛyɛ nokre efisɛ nyame di wachi a otumi kura de ukɔ hinta odwamamoni fie unyamra kenkan Joshua nwoma ni nyina ema odwamamoni no kura nya ogye ewa awurade nsam nyame timi gyi obi ankwa nyanya ne adwensa kyera anuanom adɔfo ehi na waye bɔne akosi Yesu so odowo menwu wo bɔne mu menwu so okrɔmfo menwu so owudini menwu so otrofo menwu so nkonkonsani enche no ora na ba ye japade ye tene ne kronkron ye ma me agidifo ma me koso bra 19 no 19 am sure me to aso verse 19 o se na Joshua ka kire akan se me ba
animonyam ma Awurade. Hallelujah. Na Nyankopɔn. Na di no ni. Na ka kyerɛ me ɛ. Ɛdeɛ na wayɔ. Ensi me so. Na aka bua Yoshua sɛ. Nokure me na maye Awurade Israel Nyankopɔn no bɔne. Hallelujah. Na say ne say na mayo. Verse 21. Yuhunu asadia numu sena engusuo fefe bi zibete enwetabo na ahenu ni sika dama baako. Anu si nwetabo na aduonu. Na mani bre na me fai. Mpacho gina ha kakra. Ose de anani ye den ebre. Minu anuma adofo ye penu Jerusalem akọ. Ene wonsa ka message ya usinto bia no. Ene wonkonkro ni nkomo. Bompa ye na ka kire Awurade se Awurade mesrewo. Ani bre honhom bia ewo mi mu Awurade me mpesa wo bese me. Awurade se ani bre na ewo mi mu ayifri mi mu e. Ahoya na ewo mi mu ayifri mi mu e. Bibia ewo mi mu aye wachiwade Awurade yifri mi mu ma me koso kakra. Baby, I will be jump akose de be ya asomafo nyuma ne bebem. Okay. Ene me jump about 25 no. Verse 25. Verse 25. O say na Yoshua ka say ade na wahaye. Rade be ha wo ne dey. Na Israel nyina si no abo. Na wodi oja hyew no. Na wodi abo gu wo so. Na wore ne sube abuosie kese a ewo hodi besi ene yi. Na Awurade dane na bufuchie no. Enu nti wo frɛ ho sɛ akọ asie ne ohawo musu bo hwade esi ne yi. Amen. Amen. Adofonom Awurade asemu da ho pefe. Na mesre mi nuanom agidifo. Mesre mi papa no asofo. Sɛ wokenkan Awurade asem otimu se nyame ma ye yira. Ni nkotodwe gufam mi ogade gufam. Aya na ye fa ne ma be light. Sometimes aya fi se obonsam na ye. Nanso odofo esa wo ben Awurade asem a. Na wo dwendwen Awurade asem ho a. Wo hu se enye obi na ye wo. Wo hu se nye obaifo obi na ye wo. Ye nananom boni ne wonfonso omo ye di gya ye. Na sa ya nsusu ya be hu Kristo yi antwe ye ho amfiri ho a. Na ya nante wo honho ne nokra mu a. Nyame asem nchenji. Na sam te se de etie. Odofo se wo nkwa a sachira wadwen. Odofo se wo da so te nkwa mu a sachira wadwen. Enche na Yesu aba. Aya na ebinom ka se apandada. Anuanum adofo sa kasa no mu mienya ka wate. Na de nyame ona ni tumi so a ode ma Joshua no ma aya na me no ye ka se ye ne ye fie de ye be ye se Joshua ye be so Yehowa ye be so nyame kronkron no oncheji ye Awurade te se de a ote na wo mobrotin hoda mame ye na wo mobro no ti hoda ye be yi nyame aye ye na uma bro no ti wodo nyami be ye de be yinya mi aye mama oge for Acts 5 no shem said ye be ya adofo no betima ti ase na nyame onkonkro be boa yen na ye ni aba ye ho so na osaye ameto ye mpofrem e wo Yesu tim Pamcho make Acts chapter 5 verse 1 to 3. Ati some say atodi hu asotwen. Hallelujah. Na obarima bi a ne dende Anania ne ne yire Safira koton asase bi. Verse 2. Na wo yire ade no bi sie. Ne yire nso enim na wo de ofa bi ba de begu asomafo no na yase. Verse 3. Na Petro ka say Anania adenti na Satan asha wakoma master de di atoro kire ho konkon. Na wayi asase no tiri ade bi ensi. Anuanu madofo. Ho kronkro tie mu.
Hon konkro achiwade kase pa ye atro. Nyame hon konkro achiwade pa ye atro. Efi se atro wo ni mi wo niema bebre. Amen. Adofonom. Nyame hon konkro ye oja onchenji. Enti aya na manage asuafo no eho pa. Se edru ba bia se so omo ka nokra omo ntwentwen so kra. Omo ka ntem. Peter no te se me ne. Na Peter de no yehufu okra chen obi a. Edru ba bi kra na Yesu nya enya nko ye mfa honkonkru gya no emesisi asuafo no emewura won sa atade no. Yesu wu ya a Peter sankofa ni boatu no. Otipu osanko tenapo no so ha. Yesu bade no kan ye Peter ye no kwafo dodo. Ose Awurade Emmeme. If you say Peter, none who konkro gya no, enya nhye ne den. Enti o se emmeme kra. Na mra konkro gya be hye Peter den no, o read Acts 5 for obehu asemi. Anuanom adofo enche na Yesu aba. Bibia nkachi ma ye no, ye wo nkwan. Bibia nkachi. Ni ehia ne se ye be ma yakoma kwan. Ni ehia ne se ye be gye ye mfonso atom. Awurade ye mobrohufo no odofo. Situation bia wo ma me ma ho kwan. Situation bia wo papa ma ho kwan. Situation bia wo modofo ma ho kwan. Na Yesu ama ya fade ye. Nyame na hyira o, osan dome. Awurade hyira no osan dome ma me. Mama ye ma ya koma kwan ma okronkron hene no. Ebia wakwa sorry so many years. Said ya na wuti wiase no a. Na wo pese wo de wo ho no wasan akọ wiase biom. Said ya na wuti wo wiase no wasan akọ biom. Nyame onkonkro se me ne encha asemi. Anya wo nko awo de ye de wo nya fa. Odofo nso de awo mfa wate. Di no kware ma Jesus Christ. Esansa wo se woni makoma ne adwen monim ye bibia. Enu ti na ye nana David suro no. Na Peter monsu be suro no, Joshua suro no. Ena no pai Mary Magdalene omu suro no, Ruth suro no. Na wo mi suro ye. Esther kra de edu ba bia no otwa buada no odafa no osu. Esther hu sa omo fom Awurade a. Na wonya hinti na odafa no otwa adwo. Ohima Esther o, ohu sa ni kuro ekwatiti mu a odafa no osu. Awie ye mremu mi nuadofo. Ebia wontimi nya dry fasting. Ebia wontimi nya 6 to 6. Ebia wontimi nya mane mo 3. Ebia wontimi nya mane mo 2. Ebia wontimi nya mane mo 1 at least 12 o'clock. Fire for 2. Dwe wo kra ho. Ene Awurade nkasa. Ebia na wo fa Yesu. Entna se ema obonefo ense wo kra. Ema ne meye generation. Ni akanye ye no. Ebeye generation curse. Omu nyina wuyi. Minu adofo ye wonkwa. Moma ye ntumrika na Awurade nchi ye kra no mfa ye kra nsie. Nyame doyan. Ompese ye bewu wo boni mu. Awurade mpese obi abesei. Wa moye ma oseye na otwe ase no a. Wuni mu Yesu awasam ye mobo. Me kanfo Yesu ama wo ban yachi. Tumrika na dwane je wo kra. Tumrika na okonkro hini Jesus Christ enyew. Tumrika na nyame onkonkro nya wa tu enche na ogufu na ba. Na oba betwa ne dia ewom. Dia he na wafa. Dia he na wafa. Wafa akan subai. Wafa Petro subai. Wafa Mary Magdalene subai. Wafa Esther subai. Wafa Ruth subai. Wafa Paul subai. Wafa suafo ni nyina Daniel. Wafa wanyina dia yibi. Na dia twato okra ne se. Yafa Jesus Christ okronkron hene no. Yafa ni su. Di onima koma ni atwen mo no. Awurade asem ni mama oge. Mra ye nche ye momo mpa ye ne. Na ye nka kira Awurade sa Awurade nche ne ma. No fa ye nsie. Awurade fa ye nsie ye mom ni mpa ye. Na Awurade mo bibia nsanka ne chefa wa asem imo. Wo so wonsa ka asem ye bompa ye dima wukunu dima woma. Dima wa sorry dima woman. E wo Jesus Christ ni ye mpa ye.
Onyamia uya no kwafo awie ya da wase won kwagye ansama wo de abra yai awrade ya ma wo so ya krongo awrade ya pagya wo de wo onyamia wo ocha mama oga mama nte wo ne na anuanom so nte wo Yesu ne na ya nyina ya nte awrade ne me so me ma Yesu ntame ne me nua dofo won saka masaji ya sori na dima wo fie sori na dima wo ma sori na dima wo sofo sori ma dima wo kru sori na dima wo ma awrade kaye biom nyama konkro kaye biom nyame for Kayambium, or Dima for Kayambium, a radiant to me, oh, young to me, my young sea and a poor, young to me, my young Kuyan, young to me, my young Cosutra Crom, young to me, say, a radiant to me, Quanya Yadium, Yamakro Kayan, Yamitu for Kayan, Yaminoko for Kayan, or Sadia Yami Kayan, a radia we on Yamia Watawama, Yantina Beshama Yakron Croniguya, Yantina Befa, oh, Gaya, Yantina Befani Guasia, Yantina Befa or say you, Yantina Yakumo, Yantina Yakawum pray, Yantina Yabo Ahora, Yantina Hewan Swancha, Yaman Concro, Yakrakondo, 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 I read all my gun here, now all my gun here, Yanana do here, I saw for one man here, I saw it here, oh my gun here, oh my gun here, oh my gun here, I read our chawama, I read our casa, I read the Koyakoma, my young Chahan and Kataya Koma so, my young Fahai, young Fosum and Katahai so, and yes, Yamia Kron Kron, 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 Yamia Kron Kron. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Jesus. Mama get the radius and a message in Anya Tente. No be any chafa. Our Jesus Christ, demo. Katoria Masiki and Amen. Bompaish. Mama get. Onyame nkoko ye da wase Awurade na ona wotume so do wasem afa waba wa mu enemy mu Awurade ama ekowiase nyina na wase Awurade de yakan Awurade wa bedi mu hene wafa komanyina no mu asem ye adwuma sane ya wo pefi se wasem se wo soma wasem tamba ye ne wo pe ansa na ba wo nchen da wase nkoko aboa ye Awurade asem ye adwuma wo ye nyina ye mu atiefo nyina wiase nyina na timi aso abasa ya wo pe Awurade wa ma ye dua yes, Lord. Jesus Christ, amen. Amen. Order for Onyankopon Shira no Shira na samso. Osaka message ya misro entina so. Eni wonu ya bin share. Wa wonsa anka bi so order for. Ubeti mako. Ahimfo radio ewo France. Na woso watie bi na Awurade agye wo kra nkwa. Nyame Shira wo. Ye chia nyame nkrofo nyina. Nyamisho bibia watsene ni mu ene no kredim ewo Jesus Christ dimu adom mo chaninti amen amen mama nyamisho Kristo amba ye behia amen so we obibia free owom ewo Yesu dimu amen bye.